Hello, I am Athena. You're watching 163. 3, 2, 1, go! So they allowed me to take a video, so I can take a video here. So here's my employee. Say hi. Moi. Ma. So now we're here in Virgin Oil. Yan. So, diyan kami magpa-park ngayon. Okay, mamaya na lang sa loob. Ito mga kasama ko. So, pasok na kami. Bali, nagpa-reserve na kami dito eh. Kaya, Firma plaća. say hi. Terve Zeledina, hej. Terve Zeledina. Terve Zeledina. Dvije stanice Garaša sastala što mlati. Šta ćeš? So, order na ng pagkain. Ang in-order ko is Virgin beef steak. Mika, jalki ruoka. Virgin beef steak, minahalo at hot chocolate. Joo, 40. Juosef sama. Pane Ručina, Sano Ramo, Analovat, Juva. Italian cream pudding. Ja, ej. Mutta ei. Ramo, uzmi ovo glavno jelo. Šta si troje uzeo? Uzmi, evo, uzeo on isto koji ja. A i mi smo tu. A šta ste sa troje naručili? I order Virgin beef steak Ja, znači izbacite. and a dessert for Alki ruoka, ja ti ga peca ga. hot chocolate with ice cream. Šta imate predje? Ta, wala pa. Čekaj, ne vidi se ja, vidi. Ramo, dosta ti ovo dobro. Cheers. Čekaj, izašao sam ja od.
mango Hot Tep, na dumating soft. din. Ovo je sa snidba, jedi. So, starter pa lang yung dumarating. Nema ništa da se. Ništa tamo. Ovo sam ne naučio. Wala pa yung main course. A šta je jedi ljudi? Would you like another Ali beer? jesu isto knjige. Pa i one su iste knjige, vidiš, opet. Okay, wait muna namin yung main course. Salamat, dumating din. Gutom na ako eh. Mogu si javiti. Da, trojica ovo na mala firma. Start na ng kainan. Ito po, kami yung model na mesa sa akin. Puro para ako kami. Doon sa kabila, puro girl. Pa isto mi je da ću se naručiti ovo i ovo, može i na jedan račun. Let's eat. 1 hour later. Yung dessert na lang. Bye bye, kita. Ay, salamat. Natapos din. Kasi ito, pauwi na ako. So, ano na? Ano oras? 11:37. Sakay na lang ako ng tram. At gabi na. Ay. Ano po yun? Parang Christmas party namin yun eh. Kaso hindi nila tinatawag na ayaw nila ng Christmas party. Parang gusto lang nila get together. So ganun lang po yung Christmas party namin dito. Okay. So dito ko natatapusin ang vlog ko. See you on my next vlog.